Another me chacha will be a material ne my dog for ne more will share me video, me honey, me that will be a material for my dear, must share me video. Madam say, my fast dama utredi amponyame, why be ama me no me any day. Madam see bebre a tea for. I share my video no so my so and share mammy. Na me page no so Naomi TV one like mammy. Me see mo amadofo ne my tea for one like me page no Naomi TV one like mammy na mo share mo share nyina me humo ya me shira mo bebre and that day be din komo kakra afa ya setena mu ablabo ena nipa de opese wo ye no wo ablabo yi mu ene ho na ye bekasa afa uniaba nyina ye ho aduru e wo ablabo yi mu ekwantu mu ayewe ye ho aduru unia umu video no so a na wa share ama me srew na wo mi TV na wa like ama me ene dey ye be ye ho aduru e wo ablabo yi mu ya setena yi mu say even ye nam fufue even say ye enua no ma ye namu ye ho aduru e wo abrabo yi mu this the ogre et say nyame nhira me say obaso na wa share video na ma me o share ma me na wa san like asan ye the page no na Naomi TV say me the bibia to a obi onsa be ye de onsa be ka me chia obi bia ene de ye be ye ho ye be ye ho aduru se asetena imu wo pese uye bibi wo wabrabo mu a wo pese uye bibi wo wabrabo mu kwan a wo be fa so a wo be ye ana se kwan a wo be fa so a wo ne nyame be kasa na nyame abie wa adwen mu na watimi aye ade no ene na ne ye pese ye kasa ye den e fa ho nipa ye ti hoi se wo be plan se bia wo pese wutu kwan wo be plan se bia wo pese wo baabi ana wo be plan se wo pese ade wei wo pese wo ye ana wo be plan se oh ene me pese me tu kwan ene me pese me ko Finland ene me pese me ko US eye wa sitena mu ena wo betena na wa plane na wo ne nyame akasa se nyame wo be yeden wo be bie kwan ama wo me ne wo mienu because it stands say wo do wo tu nipa so a de wo pese wo ye no wo ntimi nye wo do wo tu nipa so a ade ankasa wo pese wo ye no wa brabo mu no wo ntimi nye nipa so entimi nye hwe nye den emma wo de mi hunu no se wo pese wo ye bibi ana abrabo no wo pese wo koso abrabo ni mu no wo pese wo koso ana abrabo ni mu pese wo ye bibi first person de kan nyame enkasa first idea is wo ye no de kan na wo nyame nya den enkasa na ka che nyame se ade we me pese mabrabo mu no meye de ntia me kasa me de nema bebre asi mani so ena manya experience bebre a mestadi amaye den mehu eni ntira me namo yedi saa enkomoi ene den me se wo baso na wa share ama me say even ye wo Ghana ana say ye wo akwantu mu hai na wo de abrabo bi asi wanu so na wo pese wo ye ade no emfa wani antu nipa so se wati ase emfa wani antu nipa so emfa wani antu even wo kunu kura no okay wo besusu ho akire wo kunu se ade we wo pese wo ye but be ma no o ma wo kwan se achade no wo be ye but wo bom paye na se nyame ebie kwan se ade no wo pese wo ye a na wa ye den na wa ye na minim se wo gidi akire wo se ade na wo ye no wo pese wo ye a ade no koso na ye na bom paye na nyame o ma wa akoma na o ma wa kokodura wo betimi dia ye sa ade no sa na minim no na ntana wo want to say so obaso na wa share na obi abetie mi page we new page ya afi na ya shada bi ntini pa bre shada ntimi pa bre shada nni ntimi sa obaso na wa share na obi nso ayeden obi nso aba betie bi de na me ka no abrabo no mu no se bia wasi so
wo pese wo kɔ baabi wo pese wo kɔ baabi ana wo pese wo tu kwan ana wo pese wo firi ana wo kɔ bi a wo kɔ Finland ana wo kɔ Sweden ana wo kɔ baabi wo be kan kire wo bi o akohia adwoa me pese me kɔ baabi o kɔ akɔye den first person ade ese wo ye ne se wo be kasa kire nyame wo bi ne nyame be di nketahudie wo susu ho akire nyame na wo abɔ ho mpaye na se wo susu ho akire nyame wie na se wo bɔ ho mpaye na se wo gidi se ade na wo ye no ebe bo wa kosoye emfa wo ho entu nipa so emfa wani so entu nipa so nipa be di wo hwammo se wo di wani tu nipa so ana wo pese wo ya ade bi na se wo di wani tu nipa so a nipa be di wo hwammo nipa be di wo hwammo enti se wote abrabo ne mu aye wono na wiase na aye wono se wo pese wo ya ade a ana wo pese wo tu anamon bi wo pese wo tu anamon bi wo wabrabom wo pese wo kɔ wanim wo pese wo ya ade bi wo pese wo kɔ ya ade bi tu anamon the kind first person ese wo say bompa ye na ka kire awurade say ade we na me pese me ye but emfa wani nye den entu nipa so za wo de wani tu nipa so a nipa obedi wo hwammo wo de wani tu nipa so a nipa obedi wo hwammo me hye papa ya mi de mi wiefini di ko ye o se choba de ndien o kan o ya de bi o ye video bi mi tie ye na video no cho makoma so o se tama na wo ye choba no na amanfo esere no na Facebook amanfo esere no kra amanfo esere no na de na wuye na wuye ni Facebook choba mitie pa mede ya futuo ena mede tu me hofo enti sa na wonni menu adofo menu ba ma menu ba sa de na me pese won so wode ye wabrabo wode ye futuo ma wabrabo o setama na wo ye choba no na amanfo ye den esere no ena Facebook choba ena asore choba ene omo sere no omo na eye ni interview omo ana omo sere no se wo ye asore ye de ye choba no ene omo na eye ni interview omo na ene ni gina no omo atwa picture nti ade we no ese nipa wote ho a wo famu adwene wote ho a ma wadwen enye de esese wo ye wa abrabomu no de wo sese wo ye no abrabomu no koso na ye na bompa na mnisa wo bompa ya nyame so de ne tumi be ye den ebedi wachi because akwantu mu ha ya bana na fie aye wo no fa nyame se wadamfo na ka wa asem kire no na umnim se wo ka wa asem kire nyame se wo pese wo ya ade we ana wo pese wo kɔ ha ana wo pese wo tu kwan wo pese this year we wo pese wo yese na se wo gidie na se wo bompa ye na do tu nyame anim a minim se nyame obeya ama oni unhwamo da mini nyame a mesom no ma so na hwe nso na mahunu me kai se adure ba so a na ye ton adure mi hu ne last year me dia me de ye mafutu a me de kire no me de ye mfanto me ye timi hu adure ne last year Facebook na me wo amanfo afre me abawa na won register drive abawa na won register drive abawa na won register drive adure sika wo mo na won register di anyway me de menye di anyway di ani sika wo mi omo kan sa manye ena me de me picture to ho na me twa picture na me de to Facebook ena me gya ho na me call Ghana ba ye still na amanfo efre me abawa na adure wo mfa ho nhyem abawa na adure wo mfa ho nhyem mfanto ho na me de ye kan asem se wo ye bibia sie de wa de nyame be kasa a kire wo se ye ene na focus na ye de nyame be ka kire wo se ye no ene na focus na ye because me kai se aduro no me kai se me be ye no me tieti amanfo ano
ena dean ena we eye dean ena we eye dean ena we eye dean ni we do ho kwagimi we pray sis we do ho kwagimi ena mani ba so a me person aduro no ma ye bi no ena aye too late nso maye aye too late enso maye nti senka mantietie nipa no se mantietie nipa no ena nka meye ya mantietie nipa no ena nka meye aduro nka ne manya emfaso pa bi wom nka ne manya afutuo bi wom ena nka manya sika kora na se nka makomanim makoba bi esese me koduru no nka makwaduru enso mitietie nipa no amma mamfa ma adwe anyeden anje enet na me yese meye no aka achi but me susu wo mabrabo mu se enka achi wo nyame anim me susu wo mabrabo mu se enka achi wo nyame anim enti me nua ba ma me nua ba na me ne wo kasai me so ba so na wa share na wa like me page na mama na wo mi TV na wa like ya mama me nua me ne wo kasa enne emfa wani ntu nipa so da wo kasa wo be ya ade a ma wani enkoso na ye ma wani enkoso de edi kan me se bompa ye na ye wo ya de nipa na omo be ye na de na wo ye na we kra wo ye e kire sen omo a wo mo sori tia wo no la show bo no omo hye ho la show no ube hunu no omo hye ho nti afutu amede ma mini aba ma madofo mu amwo Facebook ha se upese wuye bibia bompaye na de upese wuye ne ye se me register dre na nka me ye ya enka ne makwa animu last year me be ko Ghana na me yes me register dru no but me tie nipa no manye ena me wo me kaya na ye me ja me si ade me ye ya nka ne ma qualify me ye ya enka ne ma qualify kane ma pass me komanim me ka na ye me ya bat me wonyame bia ye som no me wonyame bia ye de ne ho ye de wo do wo ho to no so a wanim anwu ase me wonyame bia minim se wo do wo twere no na se wo kasa ade we na obeye nti madofo mo me nuamo me sidaw ade bi si wanu so na wo pese wo ye a me sidaw kosoa na ye adekoro na wo pese wo ye no emfa wani ntu nipa so na me ko Ghana ba ye akire ya na me ye se still nana amanfo esan frefre me abawa na wo register wo Facebook ho na wo register na abawa wo te ho ye de na me se me de menye me ya na me se menye sister yi tata me wo frɛ me wo tata me ma brabo masem na me kire se wo pese wo ye bibia ye emfa wo de nipa beka nipa be bu wabam se de wo ye no de na wo kire nipa be bu wabam se de wo ye no de na wo ye wona wonim de wo ye wona wonim de abrabo mu no wo ye na se nipa na wo sire wo no obehu no wakoto se nipa na wo sire wo no wo to din no obehu na wasire se aduro no enne se me ye aduro na enka na me komanim enkomre ko la show ya na me sister ba ko wo frɛ me abawa na still na wonye na me se menye wana me frɛ madam fo ba ko se ye aduro yi still na sister still na me ko Ghana ba ye still na wo mo ha me wo se abawa wo be ya aye na me kora me pese me so me ye bi ti me dadwe no na me da na me se awurade ade mi ni ani da so se me de me ho kwa akoye den ekohyem mi ni ani da so
Stone na sister ne hame. Sister Sandra, nyame nhyira. Nyame nhyira bebre, nyame nhyira me da wase. Wo de waya ama me nyame nhyira. E na me bra ba akoso owo big. Ye friend Francis owo big. Francis or Frankie. Nyame nhyira bebre owo big. Ne wa futu pa wo de mame. Ne arechichira wo de mame. Nyame nhyira. Me namfofo am wo Facebook, mo amodo me na mo ma me vem. Me wo fie na obi afna abawa na de wa ma Facebook. Abawa na nse de yete won kan che. Abawa wa ya ade. Abawa koso na ye. Me supporto, me da mo nyina ase. Nyame nhyira mo. Me friends mo am share me video. Nyame nhyira mo bebre, nyame nhyira mo. Stogre oba so ana wa share. Mo nyina nyame nhyira mo. Nyame nhyira mo ne mo afutuo ne vema mo de mame. Nyame nhyira mo. Ni nyina sister igu mi so saa se menya ade. Me de ye afutuo ama. Se wo pese wo ye bibi wo abrabo yi mu a, emfa wani ntu nipa so. Enhwe de nipa ebeka afa wa abrabom. Nipa binum besere wo. Nipa binum besere wo de wo ye no ho. Nipa binum betwetwe wo. But jadie wo ye. Jadie wo pese wo ye. Emfa wani entu nipa so. Wo de wani tu nipa so a, me say nipa bedi wo hwammo. Nipa emfa wani ntu nipa so. Fa wani tu nyame so. Sa wo de wani tu nipa so a, nipa bedi wo hwammo. Nipa bese wade. Ni nyina mu na sister yi freme abawa me se ye abawa wo ba Facebook me hu wo Facebook die ntira wo mpese wo ye am sister waka mate mebo mi kunu amane se mi kunu betiasa na mebo me na fofo am se menye obi amana ye de a me nso meye den meye me so ni nyina me ye no na minya obi an support mi o minya obi ase obetobi dan na me frɛ madam fo baako abena na me se iya dress sister yi ha na wo ha me enti me pese me ye o se ye me ka na ono se ma me go ahead say eh me so me pese me ye enti se wo be ye sister me ye nyame anim na me ni ani da so senka ade na me ye ne what me ye ya cha nka sa me komanim but ni nyina mu no me ye no maka echi nso me nka echi wo nyame anim me ye no nyame ahye ne ho animonyam me ye no nyame ahye ne ho animonyam enti mafutu a me de maw me nua me sister me brother wo pese wo ye bibi e wa abrabo mu a wo pese wo tu anamo wa abrabo mu a enti de nipa beye enhwe de nipa beka enhwe de dia wora ye de be maw me kai ye wo Ghana nkaka se wakoka asem bi na wati waye mistake ye de betu udin waye mistake ya wakoka asem no na ye de aye udin na ye fem ka se me ko school na ana me ko Kumasi me ko sua adwuma wo Kumasi me ko agya me yabununi ana me ko sua adwuma ko location me master na wo adwuma no me master ne yabununi Dina official sister Dina nyame nhyira bebre sister Dina or Southern Treasure. My master, Miss Shia Dragon, or Southern Treasure. K14. Yamin Shira baby, official. I'm pushing a Dimawano. You can have a master your bunny, and I mention your bunny. Now, winning. Na omoto mi din, omo frame mi din, bonono, me bonona mekano. Na omo de frame, na omo de frame ye dwumom. Ena me bonono ena na omo de frame omo de me bonono to me din me bonono na ya de frame wa adwu nti dem me ni nka wa adwumom me de si ade su bonono na omo de to me din a omo de frame ni nti na ma me ni ngie adwuma no ho me kwa adwuma mu a na me wira aho me kwa adwuma mu a na me wira aho because me kasa me ka bono no omo de frɛ me
nti me bekwa adwuma na me yam hyehye me nti na me master ne yebro na nti na o support me eya na watea omo eya na watea omo de meka kosi ade so se na meka saa no me sua adwuma no na omo de ato me din a omo de ye de omo de sere me nti me pa che se wo ye bibi wo abrabo ni mu a wan hie ni papa e wo abrabo ni mu a ana wan hie ni papa ma na ntu wo fo a ye de betu din ye de betu din ye de besere wo nanso se wo koso na se wo tintim na se wantie nipa wantie die nipa beka menim se obedi nkonim ubedi nkonim se wo koso a na de wo ye no wo gidie wo nyame mu na se wonim se ade a wo ye no ebeye ya koso na ye entie die nipa beka nipa be daadaawo nipa de wo be kɔ epobon ni mu nipa be gyegew de wo pese wo ye no focus na ye se me ko sua adwuma no se na dina na ye de to me din no dina na ye de to me no bono ye de bono na efre me no se me yesen ena ye de bono ofre me ena ye de bono ofre me nti minti ena nti minti na adwuma mu ho enti me kwa enka adwuma no minti me anhia enso me nsinimani etena ase sua adwuma no wie ye me mfa ho me koski me kwa adwuma me kasape na ye de esere me kwa adwuma me kasape na ye de bono na esere me kwa adwuma me kasape na ye de bono na esere me enso me di bibisi mani so se adwuma no na me pese me ye den esua enti me sua ye me di bibisi mani so se me pese me sua adwuma no me pese me sua adwuma no enti me sua ye se me di nipa no achi se na me ye adwuma no na ye esere me ena madam bono madam bie ena madam bie ena madam bono ena bono na wo kan say ena bono se me yesa na nka adwuma no manhia ena nka adwuma no manhia age wo baso ana wa sha ma me sa wo ho ye wo baso ana wa sha mpa chew me new page ni so na wa like ya ma me na wo mi tv na wa like me pa chew bebre mon like mam na me wonne mapa me wo afutupa e de mamo abrabo mu nsem se wo be je wo ho aduru se me di nipa no achi a enka adwuma na nka me sua ne kumase no enka manye se enka me di nipa achi a enka adwuma na nka me sua no e wo kumase no enka adwuma no enka mansua se me di nipa no achi a enka adwuma no enka mansua me kwa adwuma ma na ye sere me na ye de bono ye de me bono kasa na me ka no ye de bono no ye de sere me ka me kasa abono no adwuma mu ye de sere me na me kwa me nwi me kwa adwuma kwa me kwa me mpesa me kasa na mamoa me ho because me kasa ye de me bono no ye de be sere me me kwa adwuma na me so bat me sinkete se adwuma no mesua me sinkete se adwuma no mesua enti abrabomo a me ka kire me nua be ma na me nua ba se wo pese wo ye bibia sister brother emfo wani ntu nipa so me mfo wani ntu nipa so de wo pese wo ye no ye omo be seresero omo be twetwe omo be gu wani mu ase nanso se ade na wo ye no se wo de tu nyame animu a wo be di nkonim se wo wogidie se de wo ye no wo pese wo ye akoso na ye emfo ni ntu nipa so se wo di nipa no achi a wo be di nkukuo enso me koso ase de me pese me ye no me ye enti mi sister me bra
Se wo pese wo ye bibi wo abrabo yi mu a wo pese wo ye bibi a sister ye de beka manenka de besro manensro de besro no manensro na je eni nipa no achi entie de nipa beka sisi waso de omo ye no ma omo nye de omo kana ma omo nka sisi waso na ye de wo ye hwe akwanti mu ha ye wo sori a wo hyefie wankwa adwuma a wo hyefie woni baabi kɔ woni baabi ye den ekɔ wo sori a wo hyefie adwendwen ne niema bebree fiefo afrɛw wonu am ofrɛw wo sister am ofrɛw wo nam fofo am ofrɛw aye pressure ne da ye nso ene ye de te ha enti anije ani ha obi nko obi fie obi a osora wo hye wo fie wo nko baabi nso mu nsem bebree enti me ka kyerɛ me ka mana kwesisen de me ka mana kwesini sɛ me nua adofo me bra me sister abrabom ne abrabom asem na me ka o ene ye kyerɛkyerɛ abrabom asetena abrabom ade abrabom de wo pese wo ye no wo abrabom de wo pese wo ye no wo asetena mu koso na ye na minim se ade na wo pese wo ye no se wo di wani to nyame so se wo bo nyame mpa ye se ade we na wo pese wo ye a nyame obeya ama se de wo pese wo ye no se wo de esi wanu se ade we na wo pese wo ye eni ntira wo ye bo ho mpa ye minim de ne mahu ana minim de me bo ye no de nyame wa ye nyame oye mpa ibo tiefu nyame oye mpa ibo tiefu o tie oni biasam age o pese wo ba so a wo betimi afre na wonso wa ba so obi bo bed ni mama ya koko de wo ye no oba kosoa na wa ye den na wa ye mia bed no de wo ye no wo pese wo ye bibia kosoa na ye wan ya bi e pono ni pa na wurem efi se maje bebre maje niema bebre mahu de nyame waje enti de me kan se wo pese wo ye bibia obetimi aba kan se wo mra wo mfro soro kan se wo mfro soro kaja ne se wo mfro soro de wo pese wo ye wo abrabo nshar me atiefo me pamache o na manya ahoho kakra na ofrem na me madam furi abebo me bed ni mu me pamache de wo pese wo ye ne wo abrabo mu no enne mafutu a me pese me de ma obi bia me nkasa ema me kasa anwa me tweso nyame bo achina nso ye besan de abrabo mu ase abrabo mu afutuo asan aba enti menua ne madofo mu ame ne mo kasa de me wo me kanu no se wo pese wo ye bibi wo abrabo mu a ye bompa ye na fa wani to nyame so bompa ye entie de am obi kan entie de amanfo kan wo achire entie sisi waso se de eba no de ekọ no problem na eba no wonte sisi waso na se wo sisi waso na se wo bompa ye amini se nyame oye mpa ibotie fo be je de wo pe no obeya amo entie
se meyeye na mekọ adwuma mu yi na mekọ adwuma mu na din na omode frɛ me wɔ adwuma mu no din na omode frɛ me wɔ adwuma mu no se meyeye na medi suro omo kutia me a se na din na frɛ me no se na nka meyese misuro adwuma mu misuro mekwa me hunwi mekwa misuro so ombeto me de na megye adwuma na enka adwuma no mantimi ansua but me wo bibi si mani so se me ba kumanse se me besua adwuma me ba kumanse se me besua adwuma me besua bibi enti mantie de nipa beka mantie ne sere ana wo mo se me kon de entokwa de me kon pa me kon ye but me koso asua ye epon me ho eje adwuma bi shop ye madwuma se metie uhuru ana na omu uhuru me na metie na sere na omu sere me twetwe me na enka adwuma no mantimi ansua o enka adwuma no mantimi anye den ansua but sinkete se me ba ha se me besua adwuma stage me di akira enka adwuma no mansua enso me bomodene me mfa ho omo frɛ me di omo frɛ na boy na wo yese dempo omo se wo lemme na ye din no ye de twetwe me ye din no na ye de sere me na wo lemme na wo lem just say omo frɛ me din bebre e wo adwuma no ye to me din ahoro a ye de frɛ me but anhame senka mansua adwuma na nka enye enso mitimi sua ye wa hwe se wo ko school ana wo sua adwuma na wakoye mistake wo adwuma mu na sadin no omode frɛw na omode twetwe wo de na wo beye adwuma no kora wontimi nsua adwuma no ana school no wontimi nkɔ enso me ye se me ba kuro mu ha se me besua adwuma nti ese me sua na menya me certificate mesua yeso mentie atwetwe ana omo twetwe mi o mentie atwetwe ana omo twetwe mi mentie sere ana omo sere mi enso me focus ye de esese me ye enti abrabo no mu no se wo pese wo sidan se wo pese wo ye adwuma se wo pese wo boa wo dua bi de ne tu kwan ene na wo wani so a sister ye ene na wo pese wo ya ye enti akire wutie akire a wonye papa wutie akire a wonye wutie de amanfo ekeka a wonye de wo pese wo ye no wonye wutie tie akire a ade a esi wanu so se wo pese wo ye no wontimi nye da wontimi nye enti se wo pese wo ye bibi wo pese wo si dan wo pese wo do ba ko university wo pese wo ba ana wo pese wo bua wo nua bi ba ana wo pese wo bua obi a sister ni awurade nkasa brother woni awurade nkasa woni awurade enkasa na awurade omie kwan mawo na nya sa na wo ye wadwe se meye we sister wanya adamfo pa obebu abam wanya kunpa ana wanya maame pa de wo pese wo ye no wontimi nye ni nyina na se me se di kan bompa ye entie de obi beka o entie se wutie a wo be mistake me na menim de meka se wutie a wo be mistake se wutie de ni peka wo be mistake de wo pese wo ye no ntimi nye de wo pese wo ye no
wontimi nye even kura no bi kura be ma na wo ware no de wo pese wo ye no be ma no on support wo ma wo nye den enye ne nyina atwa unyame ba akuya na wo bobo mpa ye se ade we wo pese wo ye den wo ye enti wonye den on hye na ade na wo pese wo ye no ye na se wa monyame mpa ye na se wa wo de wo pe se wo be ye bibia sister na wo tietie nipa a wontimi nye na wo tietie nipa no a de wo pese wo ye no wontimi nye den enye wo tietie nipa no a de wo pese wo ye no wonye sister enti enne me wo afutuo a me de ma me nuamo me se wo ba me page no Naomi TV me se wo like ma me eye me new page me page dada no Naomi Boaten no me page no ayema enti wo la mo request friend request ya me ntimu nyimu ntum enti ma bie foforo Naomi TV me se mo like ma me na Naomi Boaten no sese no mo like a enya adwuma ayema enti mesira mo like page no Naomi TV no mo like se mo betimi di me ye program mo betimi etie ye nyina ye sua bibi o ya brabom ne ya setene mu ye sua enti mesira wo ba na wa share ama me wa share na wa like page no ama me page ba ko nipa bebre send me friend request but me ya enyeye enti mesira mo Naomi TV no eye mea me Naomi no eye mea enti mon like ma me Naomi TV mesira mo like ma me na Naomi eyi no Naomi Boaten no ai page na ayema amanfo send me friend request ya enyeye Naomi TV no eye mea me Naomi a mon like ma me pomochew say ha na ebeye program ne ade wo pesa wo ba so na wo be kire nipa abrabom asetena ne abrabom afutuo ne abrabo tan abrabo wo pesa wo bo abrabo fa wo pesa wo ba so na se wo pesa wo kire wa adwen wo betimi abaso enti mesira mon share Naomi page no Naomi TV no mon share na mon like mame mo a mo share mi video na mo like mame nso nyame enhira mu bebre me domo se de mo dome no me domo me hu se mo dome mo support me dodo nyame enhira mo mesira mon like na mon share page ne mame why na Naomi Boaten no mo send me friend request but me ye bibia enye ye ntia man bia nu why no enti mesira mo like page ni mame wo pesa wo ba so nso a wo betimi abaso ay me ha na wa baso na wa ba be kire wa adwene e wo nipa ya brabom na nipa wo pesa wo ye bibi wo wa brabom wo be hihyi ho akire wo kunu onte ase wo be hihyi ho akire wo maame onte ase wo be hihyi ho akire wo papa onte ase but Jesus jinyame na wo hihyi ho akire na obema wadwene nyame otimi ye bibia o hwe meka de me na me namu a meka kire wa ebeye wo nwa nanso nyame watie enti mesiraw me nua me bra me sister wo pesa wo yi ade a ma wakoma ensim sinkete sa ade we wo pesa wo ye na wo betimi aye entie tie akire o enti akire uti akire ade wo pese wo ye no nipa no kora wo so dia gum no ono kora na wo be wie kora bobo aba so se wa ya ade enti se wo pese wo ye bibia mesrew si wa brabo iye de dika me se bompa ye na ye wo be susu ho akire nipa enkosi hwe ye nyame but wo bi wo ho susu ho kire na wo be kire wa adwene oh abawa wo ye ni se ye abawa wo de to ni se ya ebeye abawa wo fa ni se ya ebeye ye abawa wo ye ni se ya ebeye ye
some aduro ya me ye omo kan se menya me se menye even still na me mpese meye but me register aduro no na me nie ni da so se menya obi amana to bi amane na me nie ni da so se menya obi amana to aduro ni bi amame enso me sinkete no me bo madam fia ono so se e wa ba wa pese wo ya ye me ye no manya obi amana ye den ato bi amame manya obi amana to bi amame manya obi amana to bi amame enso na me nie ni da so enti ena me kan no se wo pese wo ye bibi sister je enye joloson so wo pese wo ye bibi a je entie side and side mo a wo ye no ye nyina enye perfect ye nyina enye pe but mo a adikro no wo si wo bo se wo be ye no nyame so be bie kwan ama wa ye den wa ye nyame be bie kwan ama wa ye den wa ye nyame owo mrema obia owo tam ese wode wo nepa ma na owo tam ese wode we nso die ebe ma na nyame ka se wo die a eye wo die sister brother enne ye hu aduro so pese wo ye bibi wo abrabo yi mu a ye entie die nipa beka se me ka se wo tie die nipa beka wonye da wotie din a ye de beto wotie din a amanfo de be frɛ wo a wonye din a amanfo de beto no wonye me kosua adwuma okuma ase na ye frɛ me bon ye frɛ me wole me kasa me kanu omo de atumi din wa adwuma ye frɛ me wole nti wole se me di akira nka din na omo de atumi no nka adwuma no manhia enso me ye mantwe se kromo ha na amaba no na school na amaba na adwuma na me be hia no eni ntira me baaye nti ese me ye den me ye maame akua te se maame akua me na na ewe kuma ase me hia adwuma yese me ye bunu ni na ye de din na ye de tome na ye de sere me na me su me kosoa manfa ho na din ana omode tumi o me ye adwuma no ma me sua wie ye e ma me be ye me master me wie kuma ase ma kuma ase me nya shop minya mi kohan e de kan mia ya ye fie kuma ase na me ye me wofa ma me ye store kakra e wo ye fie nanim ho na me master adwuma ma me akua wo so onim wo kuma ase na me wofa anim ho me master ne customers na ma gye wo mo me master customers na ma gye wo mo nipa titiri ne be ye miti wo me ho nipa titiri sister baako no ye adwuma wo yi OKFM Force FM say abnadenta sister abnanya me nhira wo ye adwuma omo ye adwuma radio station titire ene ba me salon be ye omuti me say wow se me di nipa no achi a enkamanye se me di nipa no achi a ma me akua ete se me ho ye o se nkura na ho ye Mami akua onim wo kuma ase o UK nyame nhira se me di nipa no achi a enka adwuma no nka manhia na di na omode frɛ me no madam bono no me di akira nka adwuma no manhia enti me ka akira me nua a wo lai so ana wo Facebook se wo pese wo ye bibia tena wo ho na ye enti ehuru a ye behuru wo se wo tie ehuru a ye behuru wo a de wo pese wo ye no wo nye no abrabo mu da wonye da de wo pese wo ye no wa abrabo mu no wonye na me so pa ma bi adwuma e wo me fie animu na nipa titiru e na ba salum ho be ye omuti nipa titiru e ba salum ho be ye omuti sister wo ye radio station me se me nie nti se nka na me tie de amanfo esere me na
amanfo esere me na amanfo esere me no se metietie ya enka mentimi enkomani enka mentimi enuru baabi a me duru no nipa nyina besero de do wo be kase waya ade de nno wo so besero me wieye me wofa akolodom se kuma se kolodom na me de sink ato ade so na me ye adwuma no wo so enso na nipa omuhia atitire titiri na ba me ho me ni wakoro omo nkoda omo betwe me se omo beye omuti na ma jam omo sister ba ko ye adwuma radio station abnadenta me kama me akua nim ne obi a wonim abnadenta o ye adwuma radio station bia onim no oba me shop me saloon no abeye niti me wie na me san start ye na me san ko je store baby foforo so me start ye na me ye na me de ba kwantu mu ha nka na me shop ka wo wura mu kura wo fere enso mentie de nipa ka o mentie we ya futu ema me ne umienu se entie de obi beka entie de obi eye entie de obi aka se wotie de obi ka de wo pese wo ye no wonye wa abrabo mu de wo pese wo ye no wontimi nye wa abrabo mu de wo ye no nipa bi ne ba support bi no so ba twetwe wo na de na wo ye na we sha wo ye kura ekire sen but wo na wonim nyame a wo som no wo na wonim de nyame wa fra wo se beye se me kosua adwuma se me di amanfo achi ana me di atwetwe ana me kɔ adwuma mu na ye sresre me a enka adwuma no mansua enso me forget ye mantie de omo ka mantie sere ana omo sere me o wie meje me master customers nyina me master customers meje ye Saturday wo ba madwuma mu a wo ba na omo asalai wo ba na ni pastor la wo ye fie kwan no me hwe na nipa na eboro so na me kɔ store 3 months na me di tu kwan me kɔ store me je me master customers nyina nti hwe de me kan sese nka me tie de nipa eye me a nka manye en nka manye na no me kɔ Ghana me duru Kumasi be hwe me duru Kumasi be hwe abawa se me tie de nipa eye me tie de nipa eka me tie de nipa etwetwe me a me tie de nipa esere me a enka de me pese me ye no manye enti sister me bra wo pese wo ye bibia sister koso na ye if you ye nne wuti china wo betwa wo ye nne wuti china wo betwa me ye poni pa to a me master kora o ma me ye tire me ye poni pa to a me master o ma enso me master na kire me dwuma me master na kire me dwuma enso mantie de nipa eka mantie de nipa etwetwe me mantie de nipa na ye huru me entie sisi waso ye besiro ye betu din ye besiro ye betu din ye betwetwe wo ade koro no koro a wo ye no ye de betwetwe wo ye de befire wo din ye de betu wa hunim ye kurom wo ya ade a na ye de siro na ye de twetwe wo but wo kantin na wo bo wo mpaye a na wo gina pintin se awrade ade we me pese me ye nyame obe support ma de wo pese wo ye no wa ye nyame ope support ama de wo ye no wa ye ya nenam akwane na Nkumase a na de abeduria hwese nka adwuma no afia nka manya atitiru nipa titiri omo ya abanye adwuma omo ya radio station adwuma manya omo ba madwuma be ye miti e wo me hom tima kwogye store no minya shop na 3 months ena me di tu kwan ena me san de store wura no me hand over ma store wura no kasamre hwese nka samre kama komani mantie de na amanfo eka mantie de na nipa etwetwe me mantie de nipa na omo ye enso me koso a eye de
call me. I mean, I'm so bad, so I know I like me page and I'm why now only TV, no. Oba so I know I like him, I'm a prematurity for me Facebook back on I star in tea. Naomi TV no me sila oba so like him, I'm like page now, oba be coming video be a me debe to be an program be a me be no. O Sabeka be now so I the wait see be oba so I know I share my missile. O like me page now, I'm Naomi TV. Na ha ye kyerɛkyerɛ yɛn ho nneɛma ye tutu yɛn ho fo ɛwɔ abrabɔ ni mu ye tutu yɛn ho fo sɛ wote hɔ a ɛnsɛ sɛ wode w'ani bɛyɛ dɛn ɛbɛto nipa so wote hɔ a ɛnsɛ sɛ wode w'ani bɛto nipa so wote hɔ a wopɛ sɛ woyɛ adeɛ a deɛ woyɛ no bɔ ho mpayɛ na nyame ɔbɛboa ama wayɛ sɛ wowɔ gyidie sɛ nyame ɔbɛsɔpɔto ama wayɛ a nyame ɔbɛsɔpɔto ama deɛ woyɛ no wayɛ. So who GDS say adia na wo ye no obeye if you wabo ukura beka say dia na wo ye me wo ye kura che say me ma wo nkofa wo nua ne ma me ma nkofa wo bla ne ma me ma nkofa wo nua ne ma me ma nkofa wo sister ne ma sister bo ho mpa ye emfa wo say wo kun say onje ntum emfa wo say wo nua ne say onje ntum nyame obeye amo Nyame obeyamo. Nyame obeyamo. She, woni de nipa wafam. Nyame obeyamo. Entie tie de amanfo akan. Entie. Utie de amanfo akan. De wo ye no, wo ya enye ye. Me bratachi. Nyame nhira bebre me dawase. Me krom ni ba bla ba ko. Ofiri nkransa tachi. O de tachi se o big. Nyame nhira bebre wo share me video ma me ne ade nyame nhira bebre nyame nhira wo share me programs ya me digu wo share ma me nyame o nhira ma me akua nyame o nhira bebre me te won kanche nkora ne ho ye ma me akua de onim wo kumase onime mantie de nipa eka o mantie me forso ye asua adwuma no me sua adwuma no wie ye mantie se me tie de nipa na omo sere me nipa omo sere me wa adwuma me ko adwuma na ye sere me se me ka bono no se me tie ya nka mantimi ansua adwuma no enso me sua adwuma no be ye me betwa me master kora na o kire me adwuma no me betwa me master o wie na me wo customers che me master o wie ye no na me wo customer eche me master opesa wo ba so na wo so bekasa wo ye me ha ya me ma wa baso na wo so abeka wo so abrabom asetena ayewo even Ghana ana abrochire ha ayewo asetena mu ayewo opesa wo baso a wo ye me ha ya na wo ya me ma wa baso na so abeka sabi se me di nipa echi a enkamansia adwuma enso me sua adwuma no me kwa na ye sere me na ye de bono kasa no na ye de se wa kotena kumase ana wo ko school na kasa bi a wo kan ye de serew enso ma me mfa ho omo sere me a eja but me tintim ye esua adwuma no na me tintim sua adwuma no wie ye no me de twa me master me be twa me master enti sanka hwo sanka de me ye sanka mansua adwuma na me ye se ye sere me a me ye se ye sere me a enka adwuma sanka mantimi ansua enka adwuma no mantimi ansua enka mantimi ansua nso me sua ye me sua adwuma no enso me sua adwuma no e passe ye enya atitiru omo ye radio station adwuma omo ye bangi adwuma omo na omo ye omuti wo me ho na me ka kire Awurade se Awurade na menie enti se nka medi omo na omo serem na chi a enka hwe nka adwuma no mantimi ansua enka adwuma no mantimi ansua hwe kumase se de esitie me kumase me bie shop e wo ye fie animu later no na omo ba ye fie animu e bia me bie adwuma na nipa na nko ho me san ko je store o wie na ma je me master customers nyina ma je me master customers nyam san ko je store me je store no 3 months na me de ba ye
mantie sra na ye sirimiyo mantie sra na ye sirimiyo mantie atwetwe na ye twetwe miyo he nipa ye betwetwe o ye besiro ye begu wabam but mentie eno mentie sa atwetwe na adwojo no enti enyi ntumo hye enjintum atamfo no hyehye kora enjintum koso ye de wo ye koso na ye de we na bompa ye nyame obeye koso na bompa ye na de wo pese wo ye no ye na nyame obeja ma sese adekoro no wo ya adekoro na wo ye no se esese nyame wabie kwan se esese wo ya koso ana ye de wo pese wo ye no na wo ya na se nyame nsa wo mu a minim se ebeye den ebegina minim se nyame nsa wo mu a ebegina de wo ye no koso na ye se nyame nsa wo mu se ade na wo ye no esa ekoso a ebegina se nyame nsa nim so engina entie akwantum ha ya ba no ene Ghana ye wo akwantum ha titiwa ye wo no wo pesa wo ya ade sister bompa ye bra bompa ye na fatu nyame anim entie de obi ko sister bra me ka akiro se wo tie de ni pe ka de wo ye no wuntimi nye mesra wo ba no wa like me page na ma me why na Naomi TV mesra wa wo ba so like ma me na Naomi TV mesra Oba like mama me pamacho matiefo amodom ya mo share me video nyame nhira mo oba so na wa like me page na mama na Naomi TV na wa like ya mama me bra me sister me bra wo ha me sister wo ha wo pese wo ye bibi wo pese wo tu kwan wo pese oboa wo nia bi ye koso na ye bompa ye na fatu awurade anim nyame obeya ama enne da wie mafutu a me de baaye no se de wo pese wo ye no koso na ye na me tato a me de baaye no entie side and side entie omo sero entie se wutie a de wo pese wo ye no se wutie tie akire a de wo pese wo ye no wuntimi nye se wutie tie akire a de wo pese wo ye no wuntimi nye de wo pese wo ye no se wotietie se we sise a de wo pese wo ye no wuntimi nye da sister ena da futu amede ba ye no se wo pese wo ye bibi wo pese wo di wo nua bi ba wo pese wo di wo bra bi ba na se nyame aka wakoma se wo pese wo ye ana wo pese ade a wo ye no wo pese wo ye a koso na ye na fampaibo ta akire fampaibo fa ta akire na mise nyame obeya ama entie mo seresere ye besiro ye de be tru din te se de ne ye de bono to me din no search like me page ni mame te se de ne ye de bono no to me din no saa na ye de wo ye no ye de besiro but mentie nyani je na ye na me se obeka de me kan da ko be fresh na waka wo pese wo bua obi aboa no wo pese obi sere wade wo pese wo mani bi amani bi na wo mani wie a wo behu de nyame beye wo abrabom se wo ye mani pa na wo behu de nyame obeye wo abrabom nti de wo pese wo ye bia no koso na ye entie de obi beka entie wutie a wonye se mitie ya nka na nya ne se me not ya mi sister me bra me no wo kase ene mentie itie die esese nyame kasa kire me se me pese meye nti pese wo ye bibi wo abrabo imu a e wo akwantu imu a sister me bra nyantoboase na bompa ye entie de obi beka entie jede wo ye bompa ye na kane awurade nkasa na ye me da obi bia ase ma mo ba so ma mo share me video
mede nyame din damase de mo beye biara nyame ma ne nyenhyira mo a share me video mo a like me page mo a send like me page no nyame nhyira mo a share me video mo tie me nyame enhyira mo nyame onsum nto nhyirem nyame onye obi biala koma so ade ma no de obi biala epe nyame omma na hodene na nyame omma na kokodura obetime de aye sa kokodura na nyame di bia ma me no nyame omma mu nyina bi medam ase nyame bo a chena ye besan ato aso meda obi bia ase mo a mutie mi nyina medam ase me page ni so mesere mo a mon like ma me medam ase